দিয়ে নজরদারি, বেপরোয়া বাইকে তাণ্ডব রুখতে কড়া পদক্ষেপ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগে। বুধবার সকাল থেকে দুর্গাপুরের মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায় দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডে পুলিশকে স্পিড মিটার দিয়ে নজরদারি করতে দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সতীশ পশুমার্থী, এসিপি ট্রাফিক রাজকুমার মালাকার, ওসি ট্রাফিক সন্দীপ সোম, ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। ট্রাফিকের ডিসি বলেন, দুর্ঘটনা ঢুকতে রাজ্যে জুড়ে চলছে ট্রাফিকে বিশেষ নজরদারি। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এলাকাতেও ব্যতিক্রম নয়। দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের অধীনস্থ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সামনে রাস্তায় এদের নজরদারি চালানো হয়। আমাদের প্রধান লক্ষ্য দুর্ঘটনা রোধ। যার জেরে বাইক চালাচ্ছে, নিয়ম লঙ্ঘন বহন করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। স্পিড মিটার দিয়ে আমাদের মাঝে মধ্যে নজরদারি চলে। ব্যুরো রিপোর্ট, सन ऑफ बेंगल, बांग्लार खबर। स्पीड गन जो है हम लोगों को जो मिला है ट्रैफिक हेडक्वार्टर से, उसका प्रयोग करते हुए हम आज यहाँ पर स्पीड लिमिट का चेकिंग कर रहे हैं। तो जो भी स्पीड लिमिट पार करेंगे तो उनका चालान होगा। तो स्पीड गन जो है वो व्यवहार करके हम स्पीड लिमिट का चेकिंग कर रहे हैं, स्पीड व्हीकल स्पीड का। तो उनको लेकर जो भी चालान करना है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग है तो उन केसेस में हम थाना में भी केस देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सेफ ड्राइव सेफ लाइफ सरकार का इनिशिएटिव है, तो उसके अंतर्गत हम स्कूल कॉलेज अलग अलग जगह पर जाके लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि स्पीड लिमिट में चलाएं, हेलमेट पहनकर, सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाएं। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सन ऑफ बेंगल बांग्लार खबर, আপনাদের সাথে, আপনাদের পাশে আমরা সর্বদাই রয়েছি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন सन ऑफ बेंगल बांग्लार खबर।